बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, दुआओं में सबको याद रखें। उम्मीद है कि आप न सिर्फ ये वजीफ़ा करेंगे बल्कि इसको आगे भी लाजमी शेयर करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस की आपके साथ फ़जीलतें बयान की हैं, मुख्तलिफ़ अंबिया कराम का ज़िक्र किया है और ये तमाम फ़जीलतें आप आगे लाजमी शेयर करें। इस वीडियो को खुद भी देखें और आगे भी लाजमी शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है। आज इस वक्त जिस हालत में बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन है, हर मुसलमान को चाहिए कि ये फ़जीलतें जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं, ये अमल जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इसे आप आगे लाजमी शेयर करें। इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें। इन पैगामात को, इन फ़जीलतों को आगे लाजमी पहुँचाएँ, लाइक भी करें और दुआओं में भी याद रखें। मुसलमान फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो इनकी कौम पर इस जगह नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरज़मीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चूंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ऐ चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। यहीं इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नमल, चूंटियों की वादी, रख दिया गया था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मौज़ात वक़ू पज़ीर हुए, जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारका भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इस शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, इसी हालत में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौज़ा इलाही है। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर में है मकाम बाबेलुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह जो दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से ही याजूज व माजूज का ज़मीन में कताल और फसाद का काम शुरू होगा। इस शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन से बैतुल्लाह काबा मुशर्रफ़ा मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलातैन कहलाती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का हुज्रा मुबारक भी बैतुल मुक़द्दस में ही था।
جہاں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی اور جنت کی لذتوں اور نعمتوں سے نوازی جاتی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام، جو رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، حجرہ میں تشریف لائے تو بے موسم پھلوں کی ٹوکری کو حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ میں پایا اور فرمایا، اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے؟ جسے خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ حضرت مریم نے فرمایا، یہ پھل مجھے میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سنا اور فوراً محراب میں گئے اور فرمایا کہ جو رب مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، وہ مجھے اس عمر میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے، اور یہ دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ناظرین و سامعین، جو لوگ بھی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے وجہ کوئی بھی ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اپنا ورد بنا لیں۔ طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کو کم از کم 10 مرتبہ اپنی دعا میں شامل رکھیں۔ آپ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنے چینل پر دعا کا مکمل طریقہ پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، وہاں پر آپ ویڈیوز لازمی دیکھیں جو پہلے شیئر کی جا چکی ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حوالے سے دعائیں کیسے مانگنی ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ اس دعا کو اپنا ذکر بنائیں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس پاک سرزمین پر فلسطین میں پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ عمر ہو جانے کے باوجود اولاد عطا فرمائی تھی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی 80 سال کا مرد، 90 سال کا مرد بھی یہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اسے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین و سامعین، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ امید ہے کہ آپ نہ صرف یہ وظیفہ کریں گے بلکہ اس کو آگے بھی لازمی شیئر کریں گے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے فلسطین بیت المقدس کی آپ کے ساتھ فضیلتیں بیان کی ہیں، مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، اور یہ تمام فضیلتیں آپ آگے لازمی شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور آگے بھی لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ آج اس وقت جس حالت میں بیت المقدس کی سرزمین ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ فضیلتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، یہ عمل جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اسے آپ آگے لازمی شیئر کریں، اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں، ان پیغامات کو، ان فضیلتوں کو آگے لازمی پہنچائیں، لائک بھی کریں اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔